Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizky Agustiawan, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi D3 Manajemen Informatika. Salam informatika. Halo, di video kali ini saya akan membahas SNA Routing and Switching Scaling Network. Kita langsung saja ke introduce. In this practice skill assessment, you will configure the MyTone network with OSPF routing. The network is configured with both IPv4 and IPv6 on all devices. This will allow you to implement routing in both OSPF v2 and OSPF v3. In addition, you will configure both versions of OSPF in multi-area. For a full list of text, see below. You are not required to configure the following. Lalu kita langsung masuk yang pertama. All iOS device configuration should be complete from a direct terminal connection to the device console. You will practice and be assessed on the following skill. Ini dia. Selanjutnya, kita akan mengkonfigur. You will configure specific device as follow. Yang pertama, router town hall. Angka pertama, IPv4 and IPv6 default router configuration. Yang kedua, OSPF v2 and v3 area 0 configuration. Interface bandwidth configuration. OSPF v2 and v3 router ID configuration. Distribute of default router. Auto cost preference bandwidth configure for OSPF v2 and v3. Dan di bawahnya ada addressing table-nya untuk town hall. Kita langsung saja masuk ke routernya, dikunci, berarti kita akan menghubungkannya dengan kabel lewat PC 1 ke town hall console. Setelah itu kita masuk ke Pi dan masuk ke terminal. Kita sudah masuk ya ke town hall. Lalu kita ketikkan perintahnya. Pertama, enable configure terminal. Masukkan IP root-nya. IP root 0.0.0.0.0.0 di dalam serial 0/1/0. Setelah itu ketikkan perintah IPv6 unicast routing dan masukkan IP root versi 6-nya. IPv6 root /2/0 dalam serial 0/1/0. Setelah itu langkah selanjutnya kita masuk ke router OSPF 10. Router OSPF 10. Masukkan perintah networknya. Network 10 tik 10 tik 10 titik 0. Setelah itu 0
0.0.0.3 di dalam area 0. Selanjutnya network 10.10.10 sininya diganti titik 20 0 dengan wildcard yang sama di area 0. Selanjutnya router ID-nya. Router ID 10.20.0.0. Lalu ketikkan perintah do clear IP OSPF process. Yes. Selanjutnya kita akan memasukkan bandwidth. Kita masuk ke interface serial 0/0/0. Masukkan bandwidthnya, bandwidth 128. Lalu masuk ke interface serial 0/1/0. Maaf, saya maksudnya serial /0/1. Setelah itu kita masukkan bandwidthnya juga, bandwidth 128, exit. Setelah itu sekarang kita setting IPv6 OSPF-nya. Pertama kita masuk ke interface serial 0/0. Ketikkan perintah IPv6 OSPF 10 area 0. Selanjutnya masuk ke interface serial 0/0/1. Ketikkan perintah yang sama IPv6 OSPF area 0. OSPF 10 area 0. Lalu kita exit. Selanjutnya kita ketikkan perintah IPv6 router OSPF. OSPF 10. Ketikkan router ID-nya, router ID 10.20.0.0. Ini kita masukkan router ID di IPv6-nya. Setelah itu do clear OSPF process do clear IPv6 OSPF process. Yes. Setelah itu kita exit saja. Kita lanjutkan masuk ke router OSPF 10.
auto cost referensi bandwidth 1000. Setelah itu kita exit. Sebelumnya kita masuk lagi ke router OSPF 10 default information. Kita masukkan default informationnya origin. Kita exit lagi, kita masuk ke IPv6 router OSPF. Router OSPF 10. Kita masukkan kedua perintah tadi yang sama. Default information origin. Lalu kita masukkan auto cost reference bandwidth 1000. Baiklah, itu untuk setting town hall-nya. Selanjutnya adalah router school. OSPF v2 and v3 area 0 configuration. OSPF v2 and v3 area 10 configuration. Interface bandwidth configuration. OSPF v2 and v3 router ID configuration. Auto cost referensi bandwidth configuration for OSPF v2 and v3. Kita masuk ke router school. Router ini tidak bisa diakses, makanya kita gunakan PC dengan kabel, konsol, lalu kita masuk ke terminal. Oke. Kita masuk ke school. Pertama, ketika perintah enable configure terminal. Kita masuk ke OSPF v2 dulu ya. Router OSPF 10. Kita masukkan networknya. Network 10.10.10.0 dengan wildcard-nya 0.0.0.3, lalu area 0. Setelah itu network 172.16.10.0 dengan wildcard-nya 0.0.0.3, area 0, area 10, area 10. Lalu kita masuk ke network 172.16.10.4 dengan wildcard-nya 0.0.0.3, area 10. Setelah itu kita masukkan router ID-nya. Router ID 10.10.10.10.0.0.0. Lanjut, kita masukkan perintah do clear IP OSPF proses. Yes. Kita exit. Lalu ketikkan perintah IPv6
unicast routing. Selanjutnya kita masuk ke interface serial 0/0/0. Lalu ketikkan perintah OSPF untuk versi 6-nya, versi 3-nya menggunakan IPv6 OSPF 10 area 0. Kita exit. Lalu masuk ke interface serial 0/0/1 IPv6 OSPF 10 area 10. Setelah selesai, kita exit lagi. Kita masuk ke interface serial 0/1/0. Kita setting juga OSPF-nya, IPv6 OSPF 10 area 10. Exit. Setelah itu kita setting bandwidth-nya. Kita masuk ke interface tadi ya. Interface serial 0/0/0. Masukkan bandwidth-nya. Bandwidth 128. Lalu exit. Setelah itu kita masuk ke routing OSPF-nya. IPv6 router OSPF 10. Lalu kita masukkan router ID-nya 10.0.0 10.0. Langsung do clear OSPF, do clear IPv6 OSPF proses yes. Selanjutnya kita exit. Kita masuk ke IPv6 router OSPF 10. Ini kita masukkan autocast reference bandwidth 1000. Setelah itu kita exit. Kita setting juga autocast-nya di router OSPF yang versi 4-nya, OSPF 10. Autocast reference bandwidth 1000. Selesai untuk router school-nya. Selanjutnya kita ke router primary OSPF v2 and v3 area 0 configuration, OSPF v2 and v3 router ID configuration, autocast reference bandwidth configuration for OSPF v2 and v3, OSPF v3 and v3, interface priority configuration, hello and dead timer configuration, passive interface configuration. Router primary ini ya. Kita langsung saja hubungkan menggunakan kabel konsol
dari PC S1 ke primary console. Masuk ke terminal. Kita ketikkan perintah enable configure terminal. Itu masuk ke router OSPF 10. Pertama kita setting dulu router OSPF 10. Kita ketikkan network 172 titik 16 titik 10 titik 0 dengan wildcard 0/0.0.0.3 area 10. Langsung kita lanjutnya network 192.11.0.0.0.3 sorry bukan 3. Selanjutnya area 10. Lalu ketikkan lagi network 172.16.10.8 dengan wildcard 0.0.0.3 area 10. Lalu kita masukkan router ID 10.1.1.1. Ketikkan perintah do clear IP OSPF proses yes. Selanjutnya kita ketikkan perintah IPv6. Sebelumnya kita exit dulu ya. Exit. Lalu ketikkan perintah IPv6 unique cache routing. Setelah itu kita masuk ke interface serial 0/0/0. Lalu ketikkan perintahnya IPv6 OSPF 10 area 10. Setelah itu kita masuk ke interface Ethernet 0/0. Setelah masuk ke sini kita ketikkan perintah IPv6 OSPF 10 area 10. Exit. Setelah itu kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1. Kita masukkan perintahnya juga IPv6 OSPF 10 area 10. Exit. Selanjutnya kita masuk ke IPv6 routing router OSPF 10 masukkan router ID 10.10.1
1.1.1.1. Selanjutnya do clear IPv6 OSPF proses, lalu enter yes. Selanjutnya kita langsung exit saja. Exit. Kita masuk lagi ke interface Giga Ethernet 0/1. Kita masukkan IP OSPF priority-nya. Priority-nya 255. Kita exit. Lalu ketikkan perintah router OSPF 10. Passive interface. Kita pasang passive interface-nya di Giga Ethernet 0/0. Lalu auto cost reference bandwidth 1000. Setelah itu kita setting hello dan dead intervalnya. Kita exit dulu. Kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1 IP OSPF hello interval 5. Setelah itu IP OSPF dead interval 20. Exit. Oh ya, kita belum masuk ke ininya ya. Masuk lagi ke interface Giga Ethernet 0/0. Ketikkan perintah IPv6 OSPF priority-nya. Priority 255. Lalu exit. Setelah itu kita masuk ke IPv6 router OSPF. IPv6 router OSPF 10. Lalu kita masukkan passive interface Giga Ethernet 0/0. Setelah itu kita exit saja langsung. Lalu kita masuk ke internet Giga interface Giga Ethernet 0/1. Kita setting hello interval dan dead intervalnya dalam IPv6 OSPF hello interval 5. Lalu IPv6 OSPF dead intervalnya 20. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita masukkan perintah IPv6 router OSPF 10.
Lalu kita ketikkan perintah autocast reference bandwidth 1000. Baik, itu untuk settingan primary. Langkah selanjutnya adalah ke router secondary. OS5 v2 and v3 area 0 configuration, router ID configuration, autocast reference bandwidth configuration, interface priority configuration, hello and dead timer configuration, passive interface configuration. Kita masuk ke secondary. Kita hubungkan RS2 console. Kita ketikkan perintah enable configure terminal. Pertama kita masuk ke router OSPF. Router OSPF 10. Kita ketikkan networknya. Network 172 16 10 4 dan wildcardnya 0/0/0/3 area 0 area 10. Lalu kita ketik lagi network 172.16.10.8. Setelah itu 0/0/0/3 area 10. Ketikkan perintah lagi network 192 168 12.0 dengan wildcardnya 0.0.0.3.255. salah tadi ya, area 0 area 10. Area selalu 10 ya area. Tadi kita ada perintah area 10. Setelah itu kita masukkan router ID 2.2.2.2. Setelah itu do clear IP OSPF proses. Yes. Lalu kita exit. Kita masukkan IPv6 unicast routing, cache routing, lalu in serial 0/0/0. Kita ketikkan perintah IPv6 OSPF 10. Area 10. Exit. Selanjutnya kita masuk ke interface
Giga Ethernet in Giga Ethernet /0/0. Lalu masukkan perintah IPv6 OSPF 10 area 10. Lalu exit. Kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/1 IPv6 OSPF 10 area 10. Lalu kita exit. Kita ketikkan IPv6 router OSPF 10. Kita ketikkan ID-nya router ID 10.2.2.2. Lalu selanjutnya do clear IP OSPF proses. Yes. Setelah itu kita exit. Selanjutnya kita setting priority di dalam interface Giga Ethernet 0/1 IP OSPF priority 200 ya. Setelah itu exit. Ketikkan perintah router OSPF 10 passive interface Giga Ethernet 0/0. Lalu exit. Oh, sebelumnya kita masuk lagi ke router OSPF 10. Auto cost reference bandwidth 1000. Setelah itu kita exit. Selanjutnya kita masuk ke interface Giga Ethernet 0/0 lagi. Kita setting hello dan dead intervalnya untuk IP versi 4-nya. Kita masuk interface Giga Ethernet 0/1 IP OSPF hello interval 5. Lalu IP OSPF dead interval 20. Exit. Setelah itu kita masuk lagi ke Ethernet 0/1. Kita masukkan IPv6 priority-nya. IPv6 OSPF priority 200. Setelah itu exit. Kita ketikkan perintah IPv6 router OSPF router OSPF 10 passive interface Giga Ethernet 0/0.
Setelah itu kita exit. Setelah itu kita setting IPv6, OSPF, hello interval dan date intervalnya di interface 3 Ethernet 0/1 IPv6 OSPF hello interval 5, lalu IPv6 date interval OSPF date interval 20, lalu exit. Selanjutnya kita masuk ke IPv6 router OSPF 10, ketikkan perintah autocast reference bandwidth 1000. Exit. Baiklah, itu untuk settingan router secondary. Selanjutnya kita akan men-setting router safety. Dalam router safety, kita men-setting area 0 configuration, area 20 configuration, interface bandwidth configuration, router ID configuration, autocast reference bandwidth configuration for OSPF v2 and v3. Router safety ini ya. Langsung saja gunakan kabel RS232 ke konsol. Kita masuk ke terminal, lalu kita sudah masuk ke router safety-nya. Setelah itu kita ketikkan perintah lagi, enable configure terminal router OSPF 10. Lalu kita masukkan networknya pertama-tama. Networknya 10.10.20.0 dengan wildcardnya 0.0.0.3 area 0. Selanjutnya network 172.16.20.0 dengan wildcardnya 0.0.0.3 area 20. Selanjutnya kita masukkan lagi network 172.168.0/0/0.0.0.3 area 20. Lalu kita masukkan router ID-nya. Router ID 20.0.0.0. Lalu do clear IP OSPF process. Yes. Selanjutnya kita exit. Kita ketikkan perintah IPv6 unicast routing. Selanjutnya kita masuk ke interface serial 0/0/0. Kita ketikkan perintah IPv6
OSPF 10, area 0. Exit. Selanjutnya, kita masuk ke serial interface serial 0/0/1 IPv6 OSPF 10 area 20 exit. Selanjutnya kita masuk ke interface serial 0/1/0. Ya, benar. Dengan IPv6 OSPF 10 area 20. Exit. Setelah itu kita setting bandwidth di dalam interface serial 0/0/0 tadi ya. Kita masuk ke interface serial 0/0/0 bandwidth. Bandwidth 128 exit. Setelah itu sekarang kita setting router OSPF-nya di IPv6-nya. IPv6 router OSPF 10. Karena ini, selanjutnya kita masukkan router ID. Router ID-nya 20.20.0.0. Do clear IPv6 OSPF proses. Kita ketikkan yes, lalu exit. Kita masuk ke router OSPF 10. Ketikkan perintah autocast reference bandwidth 1000. Selanjutnya kita exit dulu. Kita masuk ke IPv6 router OSPF 10. Autocast reference bandwidth 1000. Baik, itu tadi untuk setting router OS safety-nya. Selanjutnya kita ke router police. Di dalam router police kita harus menyeting area 20 configuration, router ID configuration, autocast preference bandwidth configuration, interface priority configuration, hello ended timer configuration, passive interface configuration. Police dan fire ya. Settingannya sama ya. Hello the timer interface. Kita coba langsung setting keduanya. Di lock ya. Sama kita hubungkan dulu. Ke konsol. Dan fire 1 ke router fire. Masuk ke terminal, oke.
Kita mulai dari polish. Masukkan perintah enable configure terminal router OSPF 10 network 172 16 20 10 0. Wildcardnya 0.0.0.3 area 20 network 192 168 titik 21 titik 0 dengan wildcardnya 0.0.0.3 titik 255 area 20 kita masukkan router ID 20.1.1.1 do clear IP OSPF proses yes. Setelah itu kita exit saja, dan kita ketikkan perintah ipvisik unicast routing. Selanjutnya masuk ke interface serial 0/0/0, masukkan perintah ipvisik OSPF 10 area 20, exit lagi. Selanjutnya kita masuk ke interface 3 thread 0/0. Kita ketikkan perintah ipvisik OSPF 10 area 20, exit. Setelah itu kita masuk ke ipvisik routing router OSPF 10, masukkan router ID-nya, router ID 20.1.1.1 do clear ipvisik OSPF proses yes. Setelah itu kita exit. Kita masuk ke router OSPF 10, router OSPF 10. Kita ketikkan perintah passive interface Giga Ethernet 0/0, exit. Sebelum exit kita ketikkan perintah lagi autocost reference bandwidth 1000. Setelah itu kita exit. Kita masuk ke ipvisik router OSPF 10, autocost reference bandwidth 1000, dan kita masukkan passive interface Giga Ethernet 0/0. Baiklah, itu untuk settingan router polish melalui PC polish 2. Selanjutnya kita langsung ke router Fire. Kita masuk terminal karena dia sama tadi ya.
Kita ketikkan perintah enable configure terminal router OSPF router OSPF 10 network 172.16.20.0.4 dengan wildcard 0.0.0.3 area 20. So kita masuk ke network. Satu tujuh dua 192 2.168.22.0 dengan wildcard 0.0.0.3.255 area 20. Selanjutnya kita ketikkan perintah router ID-nya 20.2.2.2. Setelah itu kemudian do clear OSPF proses do clear IP OSPF proses yes. Setelah itu kita exit dan masukkan IP basic unicast routing. Selanjutnya kita masuk ke interface serial 0/0/0. Ketikkan IP basic OSPF 10 area 20 exit. Selanjutnya kita masuk ke interface 3 Ethernet 0/0 IP basic OSPF 10 area 20. Setelah itu kita langsung exit saja. Exit. Kita masuk ke IP router, IP basic router OSPF 10. Kita masukkan ID-nya router ID 20.2.2.2 do clear IP basic OSPF proses yes. Setelah itu kita exit. Kita masuk ke router OSPF 10. Kita ketikkan perintah passive interface Giga Ethernet 0/0 dan juga ketikkan perintah autocost reference bandwidth 1000. Setelah itu kita exit, kita masuk ke IP basic router OSPF 10. Kita ketikkan perintah passive interface Giga Ethernet 0/0
Lalu ketika perintah auto cost preference bandwidth 1000. Baiklah, semua router telah dikonfiguration. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.